gave that to us for free. Every Saturday, every Sunday, makagamit ni. Usay mag-practice mi nila, libre ra, walay gamit, walay kanang waming bayaran. And then I saw it nga mao gito'y pabor gito sa Ginoo. It was not sa amo ang kusog, dili tungod kay amo tong amigo, kundi dili tungod sa Ginoo naggamit ato niya. Wa mi nangayo, wa mi nanghangyo, pero ang Ginoo mo'y naghatag namo sa lugar. And we praise God for it. This is at the 5th floor, no? 5th floor siya sa usa ka hotel sa syudad. And then after 1 year and 7 months, God progressed us again. Gibutang mi sa Ginoo sa another 5th floor, kung kani siya air continuous, karon air conditioned. Amen. And we thank God for it. Amen. Can we give God a clap for it? Kaba mo asa ni dapita nga lugar? Kisa pamilya niyo Ayala, Keppel, Lexmark, Nice Skyrise Beta, diha at bang, and we are at the 5th floor. Way lain nga nag-occupy dito. Kung ato mong syudad, visit us there 10:30 sa buntag among service. So nagsugod na to sila ko. So this is the place, and kung akong ipangutan na pila man ning kung mangutana jud ko sa abangan ni, for sure gamay ra kay 100,000. But still, it's for free. Amen. All we have to pay, amen. All we have to pay is the electricity kada bulan. Okay, of course, may aircon. So electricity, more